Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo palačinke. Pripremite sljedeće sastojke. 2 komada jaja, jednu malu kašičicu soli, tu je negdje oko 3 grama soli, jednu kašiku šećera, negdje oko 10 grama, oko 3 kašike ulja, oko 200 ml mlijeka, 200 grama mekog pšeničnog brašna. U ovom slučaju ja koristim tip 480. I ovo sada počnite da miješate. Miješajte dok ne dobijete potpuno finu i ujednačenu masu. Kada su svi ovi sastojci lijepo promiješani, počnite da dodajete toplu vodu. Voda treba da bude mlaka, ne previše vruća. Vidite kako je sada, koja je gustina ovog tijesta. I sada ovdje trebate da počnete dodavati vode po želji. Sada nije potrebno da miješate mikserom, možete da to radite i kutljačom. Ovo je još dosta gusto. Trebalo bi da bude još malo rijeđe, ali u ovom trenutku nemojte početi dodavati previše vode odjednom, već pogledajte kakva vam je gustina. Ovo vam govorim u slučaju da se ne držite striktno ovih mjera, ali isto tako morate imati u vidu da ako koristite 200 grama brašna neće uvijek biti ista gustina. To sve zavisi od vrste brašna, veličine jaja, koliko ulja stavite. Ovo bi bilo dovoljno. Vidite koja je tu gustina otprilike. Tako. I ja sam ukupno potrošila 200 ml vode. Ako niste baš spretni sa okretanjem palačinaka, bolje bi bilo da pripremite jednu kašiku. Zaista nije bitno, ne morate baš palačinak da okrenete na onaj klasičan način. Zagrijte tavu prije nego da počnete da stavljate tijesto. Možete da vidite da li je tava zagrijana ovako što samo malo dodirnite. Ako je baš dosta vruće, onda je ona dovoljno zagrijana. Stavite samo malo ulja. Isto tako ćete vidjeti da li je tava zagrijana. Ako ulje odmah počne da bježi, vidite ono još uvijek ne bježi baš sa tavi. I ovo je sada već dovoljno zagrijano. Uzmite samo jednu kutljaču, ovu manju, kod mene nešto manje kutljača, prebacite na tavu. Ovako. Samo ovako razlijte tijesto preko tave. Sačekajte možda 1 minutu, 2 minute da se ovo zapeče sa jedne strane i onda okrenite. Prvi palačinak će vam se uvijek malo duže peći jer tava nije još potpuno zagrijana. Kasnije sve će vam biti manje potrebno vremena za sljedeće palačinke. Vidite, ovako. I to je to. Sada samo pustite da se palačinak zapeče i sa druge strane. Sada pogledajte, ovako bi trebao palačinak da izgleda kada je pečen. Sada ga samo prebacite na tanjir i nastavite sa ostatkom mase za palačinke. Stavite malo ulja, sada više ne trebate čekati da se ulje zagrije, jer je ono odmah zagrijano. Uzmite malo tijesta. Ovako nastavite dok ne ispečete sve palačinke. I palačinci su sada spremni. Pogledajte samo kako oni lijepo izgledaju. Pogledajte. Od ove masi sam dobila tačno 10 palačinaka. Ovo je nekakva mjera, ajmo reći, za 2 osobe koji ne jedu baš previše. Ali ako želite da povećate mjeru, ako želite da napravite 20 palačinaka, samo poduplajte mjeru. Ovi palačinci nisu ni slatki ni slani, što znači da ih možete premazati raznim namazima, to jest možete da koristite džem ili eurokrem, ali isto tako i neke slane sireve ili bilo koje drugo slano punjenje. Ako želite da vidite kako se pravi pizza palačinci, prijavite se na moj kanal i pritisnite malo zvonce u lijevom dnu ekrana, tako da vam dolaze sljedeća obavještenja kada objavim recept. A u sljedećem receptu ću upravo prikazati kako pravim zapečene pizza palačinke. Vidimo se u sljedećem videu.